वंदे उत्कल जननी समस्त को स्वागत। चलନ୍ତୁ आलोचना करवा आमे नाट्य साहित्य संबंध रे जहाँकि एसएसबी ओडिया सिलेबस रो चतुर्थ प्रभाग रे अछि नाट्य साहित्य। तो यही नाट्य साहित्य रे विभिन्न नाट्यकार साहित्य कृति गुड़िक विषय आज आलोचना करवा। ताहले प्रथम वीडियो रे आमे आलोचना करवा जड़े विशिष्ट नाट्यकार जगन मोहन लाल का नाटक संबंध में। प्रथम प्रश्न ताहले चलंतु एजर वीडियोटी आरंभ करिया। प्रथम प्रश्नटी होची 1868 मसीह रचित गोपीनाथ बल्लभଙ୍କ नाटकर स्रष्टा किए? ऑप्शन कहूची रघुनाथ परीक्षा सॉरी राधानाथ परीक्षा। द्वितीय ऑप्शन टी राधानाथ परीक्षा। तृतीय ऑप्शन रामशंकर राय। चतुर्थ ऑप्शन जगनमोहन लाला। यार सठिक उत्तरटी होची रघुनाथ परीक्षा होचंती 1868 मसीह रचित होइतबा गोपीनाथ बल्लभ नाटक स्रष्टा। नाटकर नाम होची गोपीनाथ बल्लभ। 2 नंबर प्रश्न होजिबा रामाभिषेक बंगला नाटकर नाट्यकार किए? प्रियरंजन सेन, सुकुमार सेन, मनमोहन बसु, मनमोहन चक्रवर्ती। यार सठिक उत्तरटी होची मनमोहन बसु होचंती रामाभिषेक बंगला नाटकर नाट्यकार। 3 नंबर प्रश्न होजिबा 1862 मसीह मिशनारी मानकर द्वारा इंग्राजी नाटक कटकर केउ स्कूल रे मंचस्थ होइथिला? रेभेन्सा स्कूल, खारवेल स्कूल, आदर्श स्कूल, कैथोलिक स्कूल। यार सठिक उत्तरटी होची कैथोलिक स्कूल रे 1862 मसीह मिशनारी मानक द्वारा इंग्राजी नाटक मंचस्थ होइथिला। 4 नंबर प्रश्न होजिबा ड्रामा इज कॉपी ऑफ लाइफ मिरर ऑफ कस्टम एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ। एही मंतव्यटी कहार? अंडरसन, आलार डाइस, निकोल, स्टिलिंग। चतुर्थ ऑप्शन टी होची हडसन। यार सठिक उत्तरटी होची आलार डाइस निकोलो। 5 नंबर प्रश्न होजिबा जन्म मसीहा अनुଯାୟୀ बड़र सान क्रम रे आमे नाट्यकार माननकु सजेइबा। प्रथमे अछंती गदावरीश मिश्र, द्वितीय जगन्नाथ लाल श्री जगमोहन लाल, तृतीय अछंती भिखारी चरण पटनायक, चतुर्थ रे कामपाल मिश्र। यह जदि आमे कालक्रम अनुसार सजेइबा ताहले प्रथम ऑप्शन टी होची ठीक आंसर, अर्थात ऑप्शन ए ठीक आंसर। प्रथम नाट्यकार बा ओडिया भाषार प्रथम नाट्यकार होची जगनमोहन लाल। तापर आसीबे कामपाल मिश्र, तापर आसीबे भिखारी चरण पटनायक, शेषरे आसीबे गदावरीश मिश्र। 6 नंबर प्रश्न होजिबा 6 नंबर प्रश्नटी होची नाटक को केउ जातीय कला कहा जाय? चारुकला, कारुकला, मिश्रकला, शिल्पकला। ओके, यार सठिक उत्तरटी होची मिश्रकला। नाटक को मिश्रकला कहा जाय। 7 नंबर प्रश्न नाटकीय द्वंद्व केते प्रकार? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार। यार सठिक उत्तरटी होची 2 प्रकार। नाटकीय द्वंद्व होची 2 प्रकार। 8 नंबर प्रश्न प्रहलाद नाटकर स्रष्टा किए? रघुनाथ परीक्षा, रामशंकर राय, राजा वीर विक्रम भंजदेव, जलंधर राजा रामकृष्ण छटराय। यार सठिक उत्तर होची जलंधर राजा रामकृष्ण छटराय होचंती प्रहलाद नाटकर स्रष्टा। परवर्ती प्रश्न होजिबा 8 नंबर 9 नंबर प्रश्नटी होची 1875 मसीह जगमोहन लाल निज ग्राम रे क्यों मंच प्रतिष्ठा करथिले? राधा माधव रंगमंच, राधाकांत मंच रंगमंच, राधाकृष्ण रंगमंच, नीलमाधव रंगमंच। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी राधाकांत रंगमंच 1875 मसीह जगनमोहन लाल निज ग्राम रे प्रतिष्ठा करथिले। 10 नंबर प्रश्न ओडिया साहित्य प्रथम नाटक बाबाजी रचना काल केबे? 1874, 1876, 1877, 1886। यार सठिक उत्तरटी होची 1877 होची बाबाजी नाटक, जहाँकि ओडिया साहित्य प्रथम नाटक 1877 मसीह रचित होता। 11 नंबर प्रश्न लावण्य केउ नाटकर एक स्वाधिपत्नी भावे अवस्थापित? सती, प्रीति, वृद्ध विवाह, बाबाजी। यार
ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସତୀ ନାମକ ନାଟକର ଏକ ସ୍ୱାଧିପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସତୀ ଅବସ୍ଥିତ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ବାବାଜୀ ନାଟକର ନୁହେଁ? ସୁବଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜେମ୍ସ ଦଲାଇ, ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଶିବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଜୀ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ବାବାଜୀ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ସବୁ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସତୀ ନାଟକର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? 1886, 1887, 1888, 1889। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1886 ମସିହାରେ ସତୀ ନାଟକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ରାଧି ଓ ଚେମି କେଉଁ ନାଟକର ଚରିତ୍ର? ମଠ ମନ୍ଦିର, କଳିକାଳ, ବାବାଜୀ, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାବାଜୀ। ରାଧି ଓ ଚେମି ବାବାଜୀ ନାଟକର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଏକ କାବ୍ୟ? ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ, ଭ୍ରମ ଭଞ୍ଜନ, ସତୀ, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ। ଏଥିରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହାର ଅପସନ ବି ଭ୍ରମ ଭଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାକାନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ କେଉଁ ନାଟକଟି ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି? ବାବାଜୀ, ସତୀ, ପ୍ରୀତି, ସମସ୍ତ ନାଟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏ ସମସ୍ତ ନାଟକ ଅର୍ଥାৎ ବାବାଜୀ, ସତୀ, ପ୍ରୀତି ରାଧାକାନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ନାଟକଟି ରାଧାକାନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇନାହିଁ? ସୀତା ବିବାହ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ, ପରିଜାତ ହରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ବାବାଜୀ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ବଙ୍ଗଳା ନାଟକଟି। ଏହି ବଙ୍ଗଳା ନାଟକଟି ରାଧାକାନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ବା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାବାଜୀ ନାଟକର କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଅଭିନୟ କାଳରେ ବଙ୍ଗଳା ସଂଳାପ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲା? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ସୁବଳ, ଯଶୁ, ଆନନ୍ଦ, ଜେମ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯଶୁ, ଯିଏକି ବାବାଜୀ ନାଟକର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ ସମୟରେ ସଂଳାପ ଗୁଡିକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ସାର୍ବଜନ ସୁଖବୋଧ ହୋଇଅଛି। ସାଧୁ ଶବ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କର ସୁଖପାଠ୍ୟ ଓ ରୁଚିଦାୟକ ହୋଇଅଛି। ଇତର ଲୋକଙ୍କ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅବିକଳ ତଦ୍ରୂପ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଟି ସତୀ ନାଟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କାଳିନ୍ଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗିରିଜାଶଙ୍କର ରାୟ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏହି କଥାକୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକର ଶ୍ରେଣୀ? ବିଷମୋଦକ, କଂସବଧ, ଯୁଗଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଅଟେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? କାଳ୍ପନିକ, ସାମାଜିକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ, ଧର୍ମମୂଳକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ହେଉଛି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେ ରାମଶଙ୍କର ମୋର ମାନୁଛି ମନକୁ ହୋଇପାର ଭାଇ ତୁମେ ଗୌରୀ ପଛକୁ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆଉ ନୋଭେଲର ଲେଖା ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଠାରୁ ଗଲା ସିନା ଦେଖା ଏ ପଦର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 1892 ମସିହାରେ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ
क्यों प्रहसन करा जायथिला कलिकाली बड़ लोक चैतन्य लीला बुढ़ार बुढ़ावर यार सठिक उत्तर होची बुढ़ावर नाटकटी प्रहसन मूलक नाटक 1882 मसीह। परवर्ती प्रश्न 24 नंबर प्रश्न चंद्रसेन और चित्रलेखा क्यों नाटकर चरित्र वनमाली राधा वनवास जुगधर्म कंचन माली यार सठिक उत्तर होची वनमाल वनमाला वनमाला नामक चरित्र नाटकटीर दुईटी मुख्य चरित्र हेले चंद्रसेन और चित्रलेखा। 25 नंबर प्रश्न कांची कावेरी नाटक केवे प्रकाशित होई केवे अभिनीत होइतिला 7 फेब्रुआरी 1881 17 फेब्रुआरी 1880 2 नवेम्बर 1881 चतुर्थ ऑप्शन होची 23 जून 1881 यार सठिक उत्तर होची 7 फेब्रुआरी 1881 मध्य कांची कावेरी नामक नाटकटी जहाँकि ओडिया भाषार प्रथमे अभिनीत होइतिला। 26 नंबर प्रश्न निम्न नाटक गुड़िक उपयुक्त क्रम सजेଇବା यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी प्रथमे आसीबो विश्वमोदक युगधर्म पुरुषोत्तम देव चुंबन। 27 नंबर प्रश्न क्यों जुड़िक तथ्य ठीक रही देखिया दिया ताहले यार सठिक उत्तर कौन हम काठ पदा रंगमंच स्रष्टा रामशंकर राय काठपदा रंगमंच स्रष्टा होचंती रामशंकर राय। परवर्ती प्रश्न 28 नंबर प्रश्न जीवा 28 नंबर प्रश्न रे कस्तम सहित खस्तमर मिलन दिया हिची ताहले यार सठिक उत्तरटी कोन हो देखिबा 28 नंबर प्रश्न सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न 29 नंबर प्रश्न जीवा ओडिया काल क्रम रे नाटक गुड़िकर क्रम निर्धारण करबार अछि यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी प्रथम आसीमो राम वनवास तापरे लंका लंकागढ़ विश्वयज्ञ रामाभिषेक। एठी सहित परवर्ती प्रश्न बुझिबा आमे 30 नंबर प्रश्न कांचीगढ़ी नाटक अवलंबन रे केउ नाट्य रचना करा जायछि यार सठिक उत्तर होची कांची राजा कांची कावेरी नामक नाटकर अवलंबन रे दुईटी ओडिया नाटक रचना करा जायछि तार नाम होची कांची राजा। बंधुगण एत सहित आज वीडियो को समाप्त करवा वीडियोटी भल लगी थाए निश्चित शेयर करेंगे और लाइक करने को भूलिए नहीं। धन्यवाद।